Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer à Demon Slayer les gars. Bah voilà, vous l'avez vu, le jeu. Franchement c'est un jeu, il est bien. Dites-moi les gars dans les commentaires si vous avez lu les mangas. Dites-moi dans les commentaires les gars s'il vous plaît. Du coup on en est pas là non? Ouais on est là non. On en est à la lecture. Zoc n'appelle les gens par leur bon nom qu'une fois sur 7. Et bah. C'est plus bourrin, Inozoc. I told you! There's a demon at my house! I'm telling you, it looks like this! You know what I mean? Like this! Right. Mr. Uzui and Zenitsu should be coming here to check. Zenitsu won't be coming. Zenitsu's not coming? What do you mean? I feel bad now for putting you all through this. I was so desperate to rescue my wives, and I made some poor decisions regarding the mission. As it stands, Zenitsu is missing. There's been no contact since last night. You two should leave, now. If the demon here turns out to be an upper rank, you'll be dead weight. If you vanish from here, they'll assume that you're dead. I'll be continuing on my own. Please, Mr. Uzui, we can help! Don't be ashamed. Life is all about survival. So take this chance and get out. Get back here, old man! Damn it! Inosuke, even though Mr. Uzui told us to save ourselves, we have to do whatever we can. Once night falls, I'll head over to House Ogimoto. So wait for me till then. Why not go now? I already told you the demon's at my house, so quit wasting our time! Hear me out. Mr. Uzui was patrolling outside at night, correct? Despite that, Zenitsu still disappeared, and the demon you saw at your house is nowhere to be seen. Which leads me to believe there's a hidden passage between the houses. The demon hasn't been spotted going in and out of the house. So they're probably working on the inside. A demon that goes to the trouble of masquerading as a human would also be careful in how and when they kill their victims. That's why I think Zenitsu and Mr. So I'll proceed with that in mind and rescue them. I want you to keep that in mind too. But at the same time, I don't want you to die. I think everything you said just now is exactly what I was about to say myself. I've got to get to Inosuke's place fast. J'espère que vous voyez bien les gars. It's faint, but it smells sweet. It's a demon. It has to be, and it's nearby. This way leads to... There's gotta be a clue nearby. I should take a look around.
to the source of the scent. Okay. Okay. This is interesting. The source of this scent. Okay. Huh? Okay. It's coming from there. House Tokito. I'm getting closer to the source of the scent. There has to be a demon this way. I hope Miss Koinatsu and the others at House Tokito are... Go. Go, go, go. C'est parti. J'espère que les gars vous aimez bien. J'espère que vous aimez bien. Après les gars, on fera peut-être une vidéo sur Among Us. Je verrai. Are you a demon hunter? Glad you came. So how many of you are there? I know there's at least 2 of you, including that ugly yellow-haired brat. Is there a Hashira with you? Wesh, Or are they on bizarre. their way here? I can tell you're not a Hashira. You seem far too weak. There's no doubt. She's upper 6. I'm too late. What's going on? I can't see Miss Koinatsu's body. Let that poor woman go! Just who the hell do you think you're talking to? How dare you? She's so fast. I didn't even see her move. Calm down. My body's still reacting to her attacks. Otherwise, I wouldn't be... The box. Good. It's not broken. The next time she attacks me, it's sure to be destroyed. Sorry, Nezuka. The shoulder strap broke. I can't carry you while I fight. Don't get out of that box. Unless you feel like your life is in danger. Are you still alive? Well, looks like you're tougher than I thought. And you have such lovely eyes. So lovely that I might have to gouge them out and gobble them up. His aerial combat isn't half bad. And he carefully cut away Koinatsu from my sash. Ugly as you are, that was very cute of you. I think I'm starting to grow fond of you. You're like a rat on the brink of death. Carrément comme un rat qui s'apprête à mourir. Ça blesse. Allez, on va t'arracher, chacal. Tu vas vite retourner d'où tu viens. Petite insolente. Vas-y, viens, viens, viens. Tiens. Tiens. Vas-y. Je suis trop bête. Ah, ça me met pas en garde. Parfait. Tiens.
Tiens. Flail around, kicking up dust. Non, esquive. Copy of you. Ouais. Tiens, mange ça. I know I can. T'es pas boosté. Regarde où je suis, justement. Hein. Against myself, not against anyone Tu vas te else. manger. I must steel my resolve. Aïe, aïe, aïe. Je me suis mangé. Coup de ténèbres. Tiens, graille ça, c'est gratos, t'inquiète pas. Mais, wesh, c'est mal esquivé. Tiens. Non, oui. I know it. I can do it. Ok, parfait. Ça va, nous a pas enlevé trop de dégâts, tranquille. Franchement, non, ça va, elle est pas boostée. Je l'arrache. Aïe, 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 aïe. Le karma. Tiens. Non, esquive. Vas-y, frère. Tanjiro, applique-toi un petit peu, s'il te plaît. Oh là là, ce que je lui entraîne. Non. Pas bon, pas grave. Voilà, là on se met à notre prime. Voilà, et là on fait la technique. Tiens, mon chat. Ah ouais, t'es sûr. Dommage. Ah ouais, mais moi aussi. People don't deserve to live. Non, comment je me prends ça? Eh, c'est une dinguerie. Voilà, prends-toi ça. Tiens, on va partir. C'est qui le rat mort maintenant, hein? C'est qui le rat mort? Je suis juste trop boosté au jeu, c'est ça. Imbécile. Tu t'es fait péter. Non, attends, Jiro, quand Exactly how même. many of you are there? 4, perhaps? Comment elle a... Who knows? If you tell me the truth, I might be willing to spare your worthless life. Ah ouais, ma misérable vie, je vais t'arracher, hein. We've only just started fighting. And it's already Oh, mon petit sabre. The swordsmith who made it must have been a real amateur. Ah ouais, You're wrong. respecte. The person who forged this is amazing. Merci. And he's a brilliant Merci, Tanjiro. swordsmith. Dis-lui ça bien, bien. Oh, really? Ah How did it oui, get chipped then, you moron? The blade suffers when its wielder is inadequate. It's my fault. c'est sa faute. Despite how Skip. much time and effort I put into mastering water breathing, I just can't do it. For me, a single blow using Hinokami Kagura has always been stronger than other attacks. Bah, prends le This feu, hein. comes more naturally to me. Viens, on prend le feu, Tanjiro. Hein. Viens, on l'arrache, hein. Because of its sheer force, I could never unleash multiple strikes. Yet it's different now. I should be able to do it. Voilà, Tanjiro. Dis-lui ça, dis-lui. Dis-lui que t'es trop boosté, dis-lui. I can do it. Voilà, c'est même certain. On l'arrache, on lui fait du sale. Elle va retourner à l'idée de faire ses courses. Oh là là. Voilà, voilà, Tanjiro, voilà. Lâche-lui une décale, coupe la tête. Non mais... Attends, moi, elle le prend par la gorge, elle éclate la gorge. Hein. Et là, fin du jeu. Ah bah d'accord. T'imagines la fin du jeu. Le petit joue à ça. Genre, il a 6 ans avec son père. Et il voit ça. Il pleure parce que c'était son personnage préféré. Non, force à lui, clairement. En vrai, ça serait... ce serait plus une arnaque qu'autre chose. He's late. The sun's about to set and he's still not here. Way to mess things up, Soichiro. I'll just take action by myself, powered by the full rush in my heart.
Mais non, Inosoc. Come on out, mice, and bring my swords! Wesh. C'est la meilleure. Time to hunt down a demon! Make way! 'Cause I'm coming Dommage, j'ai pas pris en photo. Carrément, Inosoc, il a demandé au rat de garder ses sabres. Non, c'est la meilleure, celle-là. Franchement, respect, hein. Respect pour le queen, des fois. Hein. Ok. not here! It's not here! Oh oui, Inosoc. Non mais, Nice! comment on fait pour descendre, les amis? Faudrait prendre les escaliers derrière. Derrière, faudrait que je prenne les... Ouais, voilà, parfait. I can track you down no matter where you Ah ouais, Inosoc. Bah... Il fonce dans le tas, hein. C'est clairement son point le plus fort. Ah ouais, carrément. love the human pattern. What is this? No, that's not just a pattern. Those are living humans. So this demon is able to trap humans inside of a woman's belt, huh? Then it takes them out whenever it wants and devours them. Oh, what's he doing here? That's a question I should be asking you. How would you like it if someone barged into your home and messed with your food? You're really grossing me out, worm belt! You dare insult me? I gotta hand it to you. Wormbelt's a pretty good name. It's perfect for something so gross. Who the heck are you two? Where is his wife? Is he part of the Demon Slayer Corps? You know, you really do talk too much for someone who's about to be my next You won't get away. I'll have you safe and You're the one who's not getting away! Got that? C'est parti, un petit combat encore. Eh oui, on est des oufs. Jamais, jamais, jamais. Moi, je te fais ça, tiens. Grâce ça, c'est gratos, t'inquiète. Demon Slayer swordsman would infiltrate our food supply. What should I do? Capture him alive. En fait, t'as pas compris. In my way when I captured Makio earlier. Non. You can kill all the Tiens. snacks stored except for the Aïe. beautiful ones. Bon. Save those for me. It might prove harder to capture them alive than outright killing them. Go Tiens. ahead and devour the uglier ones to gain some strength. Ah, je me fais toujours péter par ça. Ça Slice fout le me seum. without touching the humans.
Même comme ça, tu sais pas viser. C'est chaud. Allez. On m'a mis une gifle. Non, mais en fait, même comme ça, t'es pas boosté. Et à bout d'un moment, faut te mettre en question. Hein. Impossible ce qui va d'Aki. Ouais, t'es sûr? Tiens, mange-toi ça dans le crâne. Non, mais c'est juste gratuit, hein, t'inquiète. Ça, c'est payant. Oh là là, l'esquive. Je suis un monstre. Esquive. On éveille. Tiens. Mange ça. T'as toujours pas compris quoi? En question. Hein. T'as toujours pas capté quoi? Je suis trop fort. C'est bon? Ah, Tanjiro, tu es peut-être un petit peu allé trop fort. Ah non, c'est peut-être Uzui. Eh oui. Bien joué, Uzui. Franchement, il me saoulait. Makio, Suma, you've been doing some flashy work here, as expected from my wives. Okay, everyone's been accounted for. I rescued Hinatsuru earlier. I told her to leave the entertainment district. Whoa, awesome! Just what you'd expect from the god of festivals. Il est fou, il est fou. From here on out, things are gonna get real flashy. Encore? Non, mais elle veut vraiment la mort. Hein. C'est une dinguerie. Elle veut la mort. Elle veut qu'on la tue carrément, en fait. Faut le dire, madame. Faut le dire si je veux qu'on te tue. C'est avec un honneur. Je le fais les yeux bandés. Allez, Tanjiro. Allez, Tanjiro. On la chicote, on lui met la danse du dieu du feu. On lui coupe son petit crâne de neuil, là. Elle sera choc-barre, elle sera morte. Ça m'arrange, en fait. Tiens. Are entering her body. No, they're returning to her. It seems I was right. Hashira really did show up. Wesh. Oh, magnificent! My master will be pleased. Ah ouais, carrément. On n'a pas dit de rigoler. Hein. Déjà, tu sais pas rigoler. Makes my throat burn. T'as la gorge qui brûle. Keep it down out there, will ya? Oh, monsieur. You made too much noise. Monsieur, non mais monsieur. Monsieur, un petit peu de respect. Oh, je vous protège. Vous arrivez. Ah ouais. Et en fait, carrément, j'ai envie de demander à la démon de le tuer, carrément. Voilà, monsieur, vous avez compris? Vous avez compris, monsieur? Vous avez compris, monsieur? Le respect. T'as compris? Oh, écrit, quand même. Eh, voilà, pas si Don't vite. let you get away with this. Tu ne t'en tireras pas comme ça, chacal. What? Still have something to say? Mes efforts. Your efforts are Bon alors, useless and you're an idiot. toi, si je vais pas te faire le dégradé le plus moche du monde, hein. Oh là là. And die alongside Tu vas partir en tôle, là, carrément. Mal soigné, je te coupe. C'est une dinguerie.
Je vais t'arracher. Oui, bah les humains, si le monsieur nous aurait pas dérangé, peut-être que je l'aurais fait, lui fait la coupe. Hein. Non, attends, Jiro, faut pas trembler. Oh oh. Bon, en fait, la démon force à toi. Hein. Non, mais juste conseil, cours ta life. Non, mais juste conseil, cours ta life. Cours toute ta vie. Parce que là, t'es dans la hesse. Et je rigole même pas. Voilà. Tiens, prends-toi ça, chacal. Et là, c'est à nous de jouer normalement. Voilà, Tanjiro. Voilà. Mais lui, il adore juger du feu dans le crâne. Hein. Fais-lui du sale. Je lui fais dégâts, space, doute, chien, fullbox, moins 200 dans le crâne, elle a plus de crâne. C'est bon? C'est bon, Tanjiro? T'as capté? Ouais, voilà. Tu vas te faire tuer. Miskin, tu vas aller en enfer. Such disregard for human life. What's so amusing about this? Tell me, what's the weight of a human life to you? These memories Yoroichi. to me must be the cells. They're Lord Allez. Ozone. You too were once human. You shed tears and suffered like any other human would. Tanjiro, laisse-moi l'arracher. Couldn't get any more annoying. Luckily, I don't remember anything about the past. I'm a Non, mais en fait, t'as pas compris, tu vas te faire péter. I was human. Ça, t'as toujours pas compris. Quand tu vois, moi, je vois un gars comme ça, mais comment je cours, hein? Il marche toujours avec une épée. Non, je cours toute ma vie. Vraiment, je joue à cache-cache, mais le meilleur cache-cache de ma life. Voilà, vas-y. Là, les gars, je laisse un petit peu. Tiens, esquive, tiens, esquive. Tiens, mange-toi ça. Voilà, hop. Un petit dégât, hein. Ah, Tanjiro. Tanjiro. Le bouton, Tanjiro. Et ben non, sale neuil. Tiens, mange-toi ça. Et ben non. Non, Tanjiro. Mais ouais. Quoi? Casse la tête. Qu'est-ce que ça a à foutre? Attendez les gars, je me concentre même pas là. Putain, je vais t'arracher en fait, t'as pas compris? Tiens, on éveille. Oh là là, oh tu vas te faire full box. Clac, décale. Tiens. C'est moi qui est en train de me faire péter là. Ben non. Mais saute! Mais c'est dingue, je suis en train de me faire péter par un vieux démon là. Tiens, craille ça, mon démon. Eh, c'est bon, je me concentre. Je parle plus. Something's not right here. My fingertips are trembling. Is it me? Or is it Lord Ozone? Bash your brains out and die already!
humans never cease to amaze me with how pathetic you all are. Since you're human, I'm afraid your wounds won't be healing anytime soon. My vision. J'arrive. Farewell, you hideous creature. Frère, dingue. Toujours descendre, descendre, descendre. Boire, boire, boire. C'est que ça à faire. Merci Nezuko. Ça va péter. You have some nerve, you damn brat. How dare you? Wait a second. That filthy traitor. It's you. Daki. There's a demon out there that managed to slip from my grasp, just as Tamayo did. I need you to find and dispose of her. You're the only one I can turn to. It should be easy to recognize her. She's clad in a hemp-leaf patterned kimono and a checkered sash. Lord Muzan, I'll happily eviscerate this hideous little runt. Prepare to die, scum. Ah ouais, t'es sûr. C'est ce qu'on va voir. You bottom feeder. Moi Mina, bon alors toi, hein, si je vais pas t'arracher d'une manière. Bon bah les gars, j'espère que vous aurez plu cette vidéo. Vous aurez 1, 2, 3. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bah ciao ciao ciao.